बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। त्वाहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस्समावाति वमा फिल अर्ज़ि वमा बैनहुमा वमा तहतस्सरा वइन तजहर बिलक़ौलि फ़इन्नहु यअलमुस्सिर्र वअख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू लहुल अस्माउल हुस्ना वहल अताका हदीसु मूसा इज़ रआ नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा फलम्मा अताहा नूदिय या मूसा इन्नी अना रब्बुक फ़ख़्लअ अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा वअना अख़्तरतुका फ़ास्तमिअ लिमा यूहा इन्ननी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दुनी वअक़िमिस्सलाता लिज़िक्री इन्नस्साअता आतियतुन अकादु उख़्फ़ीहा लितुजज़ा कुल्लु नफ़्सिन बिमा तस्आ फला यसुद्दन्नक अन्हा मन ला युमिनु बिहा वत्तबअ हवाहु फ़तरद्दा वमा तिल्क बियमीनिक या मूसा क़ाल हिय असा अतवक्कउ अलैहा वअहुश्शु बिहा अला गनमी वलिय फ़ीहा मआरिब उख़रा क़ाल अल्क़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तस्आ क़ाल ख़ुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला वद्मुम यदक इला जनाहिक तख़रुज बैज़ाअ मिन गैरि सूइन आयतन उख़रा लिनुरियक मिन आयातिनल कुबरा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी अशदुद बिही अज़री वअशरिकहु फ़ी अमरी कई नुसब्बिहक कसीरा वनज़कुरक कसीरा इन्नक कुन्त बिना बसीरा क़ाल क़द ऊतीत सुअलक या मूसा क़ाल क़द ऊतीत सुअलक या मूसा वलक़द मनन्ना अलैक मर्रतन उख़रा इज़ औहैना इला उम्मिक मा यूहा अनिक़्ज़िफ़ीहि फ़ित्ताग़ूति फ़क़्ज़िफ़ीहि फ़िल यम्मि फ़ल्युल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिल यअख़ुज़ुहु अदुव्वुन ली व अदुव्वुन लह वअल्क़ैतु अलैका मुहब्बतन मिन्नी
वअल्क़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी वलितुस्ना अला ऐनी इज़ तमशी उख्तुका फला फतक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलुहु फरजानाका इला उम्मिका कई तक़र्र ऐनुहा वला तहज़न वक़तल्त नफ़्सन फ़नज्जयनाका मिनल ग़म्मि वफ़तन्नाका फ़ुतूना फ़लबिस्त सीनीन फ़ी अहलि मदयन सुम्म जिئत अला क़दरी या मूसा वस्तनातुका लिनफ़्सी इज़हब अन्त व अख़ूका बिआयाती वला तनिया फ़ी ज़िक्री इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा क़ाला रब्बना इन्नना नख़ाफ़ु अन यफ़्रुत अलैना औ अन यतग़ा क़ाल ला तख़ाफ़ा इन्ननी मअकुमा अस्मअु व अरा फ़अतियाहु फ़क़ूला इन्ना रसूला रब्बिका फ़अरसिल माना बनी इस्राईल वला तुअज़्ज़िबहुम क़द जिअनाका बिआयतिन मिर रब्बिक वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा इन्ना क़द ऊहिय इलैना अन्नल अज़ाब अला मन कज़्ज़ब व तवल्ला क़ाल फमन रब्बुकुमा या मूसा क़ाल रब्बुना अल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन ख़ल्क़हु सुम्म हदा क़ाल फमा बालुल क़ुरूनिल ऊला क़ाल इल्मुहा इन्द रब्बी फ़ी किताब ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द महदन वसलक लकुम फ़ीहा सुबुलन वअंज़ल मिनस समाइ माअ फ़अख़रजना बिही अज़वाजन मिन नबातिन शत्ता कुलू वरअऊ अनआमकुम इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिउलिन्नुहा मिन्हा ख़लक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा वलक़द अरयनाहु आयातिना कुल्लहा फ़कज़्ज़ब व अबा क़ाल अजि'तना लिनुख़रिजना मिन अर्दिना बिसिहरिक या मूसा फलनातियन्नक बिसिहरिन मिस्लिही फ़जअल बैनना व बैनक मौइदन ला नुख़लिफ़ुहु नहनु वला अन्त मकानन सुवा क़ाल मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीनति अन युहशरन्नासु दुहा फ़तवल्ला फ़िरऔन फ़जमा कैदहु सुम्म अता क़ाल लहुम मूसा वैलकुम ला तफ़्तरू अलल्लाहि कज़िबन फ़युस्क़ितकुम बिअज़ाब वक़द ख़ाब मन इफ़्तरा फ़तनाज़ऊ अमरहुम बैनहुम व असर्रू नजवा क़ालू इन हाज़ानि लसाहिरानि युरीदानि अन युख़रिजाकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिहिमा व यज़हबा बितरीक़तिकुमुल मुस्ला
فأجمعوا كيدهم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن توصرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. من يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا
أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنؤرقنه ثم لنسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤت بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن رزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه
अवलम तातिहिम बय्यिनतु मा फिस्सुहुफिल ऊला वलौला अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिम मिन क़ब्लिही लक़ालू रब्बना लौला अरसलत इलैना रसूलन फनत्तबिअ आयातिक मिन क़ब्लि अन नुज़िल्ल व नख़ज़ा कुल कुल्लुन मुतरब्बिसुन फतरब्बसू फसतअलमून मन अस्हाबुस सिरातिस सव्वी व मन इह्तदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम।